Okay. Sarong adlaw, Lunes, June 22. Ang atong recording karon, video recording gikan sa parokya, gikan sa bay padong sa Central House. Ang ruta nga kanunay nahong kanang sundon kung muadtog sa Central House. Panahon po nato magka-video ako sa Central House. Narabay na kang tao ron kay Lunes man. Mamaya mong regular nga gathering ang Lunes. Okay, tana. Pasounds tag Pinoy nga music. Pag mga music beautiful girls, wherever you are, tuwa mo ni kamera. I knew when I saw you, you had opened the door. I knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. Padong taron sa Central House. Said hello. Niyata sa And I turned to go. niyapata sa parokya. But something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd love again after a long, long while. I'd love again. O ni Calle Antonio Baras. When love finally came on, I rushed in line. Padong ta sa Avenida Los Muros. Los Muros. Kini mo ni Los Muros din eh. Ako na po ni siya nga karsada po. Like a song in the night. Now that I've loved again, after a long, long while, I loved again. It was destiny's game, for when love finally came on, I rushed in line. Ay pulis sa kilid ay. O ni ilang o ni auto o sakyan ng pulis. Carabineros de Chile. Carabineros de Chile. Search on for you till all of your loveliness in my arms come true. You made me love again. Ikaw tali ni para atot ta Gran Avenida. I don't need your technology. Ilang mga hump din niya, idagko. Just want my natural resources. And then you leave me Foreign in misery.
Yes, Pedro. No, Pedro. Pangalan ko na nga yan, babaguhin mo pa. Pangalan ko na nga yan, babaguhin mo pa. Your music I now See on my television. Why is it now I can only say Agada. Eh, nilabay. English language. Yan ata sa Grand Avenida. Why is it now that we Red light. only play supporting music in the radio? American jump, get it out of my bloodstream. American jump, get it out of my system. American jump, I can only think so much. American jump, got to get back to who I am. Okay, people, we have to say apple. 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 No, apple. Apple. No, it's apple. Apple lagi. Alin mo lang yan. Kinakain yan. Entiendes? American jump. Keep it out of my bloodstream. American. Pulihan kayo lami. Together again. Nah, nisamot. Hindi pigri naman. Ikot na suwada ni. Ha? Naon na nag-usaw eh. Ayay, iki na. May hinay mo po ning uban, unang iabot lang tas uban nga moabot. Together again. The grace Sa alin naman yung hindi Pilipina naman. Ulihan na to. Take my hand. Take my hand. We'll walk a while. We'll talk a while. Lento, Feel my slow. always there beside you. Be the one. I know you tell me everything. You are the one I cherish more than anything. I love you more than anything. I love you more than you'll ever see. More than my heart could ever show. I love you more than you'll ever know. Think of me and know that I'll believe in you. There'll always be this precious time together. With every tear, love so strong, no words could ever say. Love to last forever. I love you more than you'll ever know. I love you more than you'll ever see. More than
nga taron cherish more mo than join sa Panamericana I love you more than Autopista Central there. highway ba murag main highway po dire. I love you more than you'll ever see, more than my heart could ever show. I love you more than you'll May naning sa main highway kay mabulot na ta. Average ng dagan ini 120 jud. Di pa po ka makahinong nga kusog na kay puro man kusog og mga nanagan. Di mo mga tapad nga mga auto kay bulot na po. Di ra mahinungan nga 120 na dagi mong dagat. Samot na kay highway makinarayag doon. Sirit na may traffic din ano man karon kung ko kayo nagpungan ay of my lonely room, thinking about to reach you, dreaming of having you. I believe in dreams, and I believe in miracles. I believe that toy balloons can reach and touch the moon. ang naidak kong kuan equipment to murag backhoe man tiya rin na grader o rin nakababag sa kalsada. Say the words, but I can't feel that what's inside me is for me. Yan po yung nagmotor-motor na Oh, and I know someday karingasa. I'll have the chance to prove and say Karingasa, yung nagmotor-motor samok-samok. At ang dahil sa suspikas to. Jadi rin ni pila nga datorong dahil sa suspikas. Bulok ko I believe in dreams. Atas highway sirit na ni Ron kaginta ka di harap equipment ay nag-atang sa unahan kaginta na rin. Say the words, but I can't feel what's inside me is for me. Oh, and I know someday I'll have the chance to prove and say say the words, but I have a chance Someday na 120 na hawa na yung matulog niya lane kining lane dyan noon nga leftmost kining pinaka left na lane para nis mga bunhot tunga-tunga para sa mga bunhot yapon
gihapon pero average lang nga dagan ba. Katong sa pinaka tuo, pinaka right para to sa mga pahinay padagan. Kung nagplano kag padagan hinay ato kas right most magkuhan pundo. Chileno suban di mo sunod og kuan speed limit. Okay. Basta highway 120 ra man nang imong pinakakusog. Maximum speed. Kana sila. 120 na maningaho dyan naka-overtake man to. Sa kusog pa dyan to. Natadaan na rin sa tuo kay muli ko matarong taon sa tuo imo nang ilugar daan imo sakyanan kay uroy o muli ko ay nakas tuo ganapakas middle nga lane naghamang mga sakyanan sa Sikasay di nakakaliko makadintong na baboy sa sod. Ari kadaan sa tuo kay liko na matarong taon. Liko na taron sa Avenida Mata. Sekarang basta Lunes traffic jud kay start of the week man may pagpagawas para trabaho mga nanguli sa weekend malik pero nga mga oras di nakadyo kay di naman rush hour. Wapa sa pugo sukat ma-apprehend ni kuan pulis kana ila mga traffic police na usahay nga kalitra na sila pang check o lisensya muarta tingali datoy one time nga dito ras parokya ihunong ko kay gipangadyo ang lisensya rotan ko da wala ba na madagong pitaka mazugan ikay kang lisensya din hiras auto no gibilin paano sok sa pitaka wala ba kung magdag pitaka kanunay di ay nga di haramas parokya sus
Ujawan ko na. Ato gani kay DR Adais Auto. Naglisensya. It's like winter time. So good nag-traffic. You can't even talk. Kining hong sounds dito ni MP3 player na ho. Jagi connect sa stereo system sa auto. Nahimuking pa pilipin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumutang nasasayang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Arita dapat sa mayo yun, basta traffic na gani sa middle nga lane magpundo kay sahay, ani ka magpakilid left or right, waka kay mo nga sa unahan to aday giadyo sa kalsada na ilang maintenance. Ari man doon na ising kasayid ng mga maintenance, hindi matanggong na buka. Ato rin gas middle lane kay safe man. Yan ato middle. Na mga ipang-adyo sa ising kasayid na kas middle lane, okay ra eh. Hindi ra makamapingkuhan. Natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong alagaan sa Kanya. Kung ka nang motor kali tara na silang suksok. Kamay na kasi magmotor din eh. Pinagharon nga padung na mo winter o padung during winter dyan kasi tugnawa magmotor. Uwan pa pangmotor na dire kada lang mga delivery, pizza delivery. Na ano ba? Na short trips ra nga dool ra nga biyahe. Pilitin mo, di ba yan aking tanging ikaw ang bubog sa iyong bukas. Natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong
na lagi. Katong nagpa-left, dadagyajo da eskilid, ari jo kabusod sa middle. Katong nga nang lane, kaya na may gyadjo, daan pa ko. Pero marin na tas left kay uli ko nang tas left kung taon-taon. Pinapansin. Apit na tayo mabot. Yan na dito sentro sa Santiago. Apit tayo mabot Central House. Kanang na diha o nang Avenida Viconia Mackenna. Viconia Mackenna. Dako na nga avenida. Tadlas-tadlas na nga tos, tumoy-tumoy po. Nabahala, pinanakit sa'kin, walang-wala. Hindi man dumating sa'kin ang Suadre hanggang aning kaliha kay seminaryo hanggang sa kalsada seminaryo hanggang sa street seminaryo kaya seminaryo din sa una. Galay. Ano ta? Central House na liko alis kilid. Pusa sa piling ng mga kani Central House na ni liko na ta Central House. Apa? Tapos aling paungon. Mau na sa building. Be? Ngit-ngit. Apa lang nga rooms din eh. Ini number 7 mo niya hong room sa una. Pagkapot sa gikan sa Pilipinas. Hindi ko. Ano bitaw? Bitaw na itaw eh. Mo niya hong room sa una.
Central House.